मुनशाक उलपाई जेगी पुरी जेगी या आवरांत वळून सोडी जेगी सरांक नमस्कार हांव घटाकार आयल्या वार एरिकोजेर सरलो आनी ताजी रीत रिवाज आमच्या समुदाय प्रकार जावन म्हणून बारीक चर्चा जाली आनी सबाराणांनी म्हाका मेसेज कर पर्सनली मेसेज करन तूं एका सपोर्ट करता गी घटगार म्हणाली म्हजे चिंताप कशें म्हळ्यार कोणी मोर्चा मनशाची आखरेची आशा तुज्या तांकी भितर आसा तर खंडीत जावन परिकरीचे आनी आमची पयत सभा मेल्ल्या कुडीक उलपांक सोडता गी म्हणून हांवें सांगच्या की फादर स्टीफन पेरेरा ओसीडी हाणें इंस्टाग्रामार एक व्हिडिओ गेला जायकन पळयात बऱ्या तरेन समजायला पुरचें उलपांचे तरी ओडना पडना पूण हांगा एक हिमालयांत टिबेटियन बुद्धिस्टात हांची संप्रदाय कितें म्हळ्यार हांकां दोंगरार आसल्यान फातोरूत पुरोवंक जायना आनी उलपांक जाय तर रुखाची सवलत येना तांची रीत रिवाज आयकल्या उपटी काळीज हरदे बंद जावंक आमच्या समुदायांत कसो चामादूर फोंड काडूंक आसा तशेंच टिबेट बुद्धिस्ट समुदायांत तांचो रोग्यप्पा म्हणचो एकलो हाजें काम कितें म्हळ्यार मेल्ल्या मोड्याक दोंगराच्या तुदयेर व्हरचें आनी मोडे सुटी करन गिदांक खावंक दिवचें सांगले बरी गीद म्हणटाना ओडास आयलो मुंबयची पारसी तांच्या समुदायांत मेल्ल्या मोड्याक गिदाक खावंक उक्ते मिणगो सोडतली पूण आतां बॉम्बेंत गिदांचे संको उणा जाल्ल्यान तांणी ती संप्रदाय सोडल्या आनी तांणी पुरोवंक सुरू केला वेळ आल्यार हें पुरो रिसर्च करून पळयात व्हेरी इंट्रस्टिंग आतां चिंतिनाका तें पुरो तुमकां एग्जाम्पल दिता आसा तुमकां कन्विन्स करच्या खातीर म्हणून आमची समुदाय कन्विन्स आनी कॉम्प्रोमायज आमी केदाळे जाला कशें म्हणून एक्सप्लेन करता तें कन्विन्स आयताराचे कायदो आसा मिसाकुसीचे म्हणून आयतारा विकेंड सकाळी उठोवंक जायना म्हणून आमी आयताराचे मीस थोड्या फिरगजींनी सोनाराचे संजेर दवरला सोनार संजेर मिसा गेला पुरो आयतारा ओसीजे म्हणून ना आनी एक एग्जाम्पल सांग केल्यार हांव ल्हान आसतना कुंभार मेळटाना कुंभार आपुडल्यार व्हडलें पाताक जातालें पूण आजकाल कुंभार हातांत ती दिवत हायजीन इंपॉर्टंट म्हणून आमी कन्विन्स जाल्या त्या देखून ती रीत रिवाज चलोवन व्हरता आसा आतां कॉम्प्रोमायज थोडी पवित्र सभा संडून वचून ते लायफ हे लायफ म्हणून खंयचे पुरो लंग पुस्क लायफाक सुरू जातात जिवंत आसतना इगर्जेच्या मेटाक पांय म्हणून धरना ते इगर्जेच्या कुशीन घुंवून पळयनात पूण मेल्ल्यांत तांकां इगर्जेचो उडास येता आनी अण्ण पुरोवंक तयार जातात इगर्जेचो सेमेस्टर जाय ते आमची पवित्र सभा कॉम्प्रोमायज जावन कितल्या जाणांकी आमच्या सेमेस्टरांत पुरोवंक सोडलां सो दिस इज कॉम्प्रोमायज विरोध प्रतिरोध ओपिनियन हे पूण आमी जिवंत आल्या मनशांक मेल्ल्या मनशांक हें फरक पडना तूं तांकां पूर तूं तांकां चीर तूं तांकां उलपावन घाल उलपायलें म्हणटाना उडास आयला चड तेंपा पयलें न्ही 65 वर्सां पयलें पवित्र सभेच्या थोड्या मुन्यारांनी लॅटीन भाशेंत आलो बायबल इंग्लिशाक ट्रान्सलेट केलें म्हणून त्या मनशाक विलियम टिंडेल हाका पवित्र सभेचे थोडे मुन्यारी जिवंत उलपायतात धर्मा खातीर मनशान कितें पुरा केला कितें पुरा करता आसा म्हणून त्या बाबतीत उलोवन प्रयोजन ना सो नेक्स्ट टायम खंयचे अभिप्राय कितेंय उसारच्या पयलें अर्दे उकडले सतण दया करून मेसेज करून बजे नाकात इल्ले हिस्ट्री इल्ले फॅक्ट्स समजायात मागीर आमची 2 उतरां मेसेज कितेंय जाय कमेंट्स उसारुया कितें म्हणटात देव बरें करूं